पाक से शुरू करने के लिए मैं जमात चारों से सैयद मोहम्मद अली सैयद समद अली को दावत देता हूँ, वो आए किरात पेश करें। قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله